Wilson Arancong, Gango. Okay, pasok Brother Wilson. Okay, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi. Mayang gabi usab. Ang ako'y pangutana. Sige, padayon. Ang ako'y pangutana, bahit tungod ni sa kalag. Okay? Kay, ang doktrina sa Seventh-day Adventist, nga ang kalag, ang kalag, dili man gud espiritu, ang doktrina sa Adventist, ang kalag, dili espiritu, di ba? Okay? Padayon, si mo pangutana. Oo, niya, ang akong pangutana, nga naman nga, naamay kalag na mabalik lagi, sumala sa uno hari, 17, 21, 22. Okay. Unang hari, 17. Atong tanong na imong hani, 17. 1 Kings chapter 17, unsa nga verse imong giignon? Sa 21, 22, kalag sa bata, ni balik yun. Okay, tanawa. Okay, niya, atong basahon na. Og siya mikulob og makatulo ibabaw sa bata, og misinggit kang Yoba, og miingon, o Yoba, nga akong Dios, ako nagahangyo kanimo, nga pabalikon mo unta pag-usab kaniya ang kalag ni ining bataa. Og si Yoba namati sa tingog ni Elias, og ang kalag sa bata mibalik kaniya pag-usab og nabuhi. Kini manggong word nga kalag igsuon, gikan ni sa Hebrew word nga nipish. Kining word nga nipis igsuon, nagahisgot ni siya og breath, no? Gininhawa. Okay? Gitawag na to respire, to do breath. So, meaning, kinahanglan mo balik ta sa original. Nga ang word nga kalag, gikan sa Hebrew word nga nipis, nga but pasabot, gininhawa. So, sa pag-ingon dinhi, nga naghangyo siya nga ipabalik ang kalag, which means gininhawa, so ipabalik ang gininhawa. So, mo na siya nga punto igsuon kay ang word manggod nga kalag, it-refers sa gitawag nato og lawas, it-refers usab sa gitawag nato og gininhawa, gikan sa Hebrew word nga nephesh. Okay? Lahi sa tong espiritu nga gitawag nato ruach, no? So, imo makita igsuon mo ni ang kahulugan ini. So, dili siya magkakomplekto igsuon. Padayon. Ang palot na ko ani, sino di ay kalag? Ang buti pasabot aning pag-ingon nga ug ang dalag sa bata ni balik, dili ni siya ang espiritu. Dili na siya mawang espiritu, gikan na sa Hebrew word nga nipish. Ang espiritu is ruach. So kay kung imong basahon ni, kung imong i-research igsuon, tagaan ta ka og unsa ang pag-research sa Hebrew word. Mudagan ka sa search engine sa Yahoo ba o sa Google, i-type nimo dito ang Izord. Sa Izord igsuon, naa na siya mga numbering kada word sa Old Testament ug New Testament. Kanang number, i-click man lang guna nimo igsuon. Pag-click sa number igsuon, mo gawas dan iyang kahulugan. Ug walay duha-duha igsuon kining word nga kalag, no? Gikan sa Hebrew word nga nephesh. Wala dili sa di siya gitawag og espiritu. Mao gani nga daghan ang mga theologians sa Protestant o Catholic nga naglibog sila nga kung gininha kung kalag ni siya nga gihunahuna nila nga something nga inikamatay sa tao mugawas o nya mubalik, kung mao ni siya igsuon nganong ang word ani nipish og ang kahulugan sa nipish is breath, kininhawa. So mo ni nga ang tao, ang bata nga namatay, gibalik ang iyang kalag, which means gikan sa Hebrew word nga nipish, meaning gininhawa, so gibalik sa Dios ang iyang gininhawa. Kay ang word nga nipis is life, mo na siya. Okay? So, palapig zon. Kung kining gininhawa, maumang kuni ang kalag, nga naman nga, sa diri sa Hebreano, ang Kapitulo 10, versikulo 38, nag-ingon man ko dito nga, ang akong tao nga matarong, magkinabuhi pinagi sa pagtuo. Kung siya musibog man ugaling, kaniya walay kalipay ang akong kalag. Buti pasabot, espiritu gininhawa pagyapon. Sumo lagi nga ingon ko nga ang word nga nipis dagag kahulugan. Yung gani ko nga breath, to respire, to draw breath. Daghang mo siya kahulugan igsuon, pero definitely dili siya ruach nga spirit. Kaya nguban magud nag-interpret ani nga spirit, dili man siya spirit. Mo bitaw nga sa usa man gud ka word igsuon dagag kahulugan. For example, sa word nga ra. Kanang word nga ra igsuon nga nang example sa Isaiah chapter 45 verse 7 nga I create darkness, I create evil, I the Lord create all these things. Kanang word nga evil gikan sa Hebrew word nga ra nga dagag kahulugan.
it means calamity, it means war, it means na magoy word igsuon nga daghag kahulugan. Mismo magani ang English igsuon na ay word igsuon nga daghan siyag kahulugan. So pili lang ka nga kahulugan depende sa sentence nga gisgutan kay ang pagtuon manggod sa usa ka pag-construct sa usa ka sentence igsuon imong makit-an ang asa nimo ihulog nga kahulugan base sa context sa sentence nga gisulat niini. So mo na siya igsuon. Sabi ba, klaro kayo, makinig sa Herbuhanon 10:38 nga ang disgutan niyang kalag, lahi po ang kahulugan dito sa Unuari, disipod ang ng 22, Pastor. Dili sa kanang imong giingnon nga Hebrewanon 10 atong basahon magbalik ang imong Hebrewanon 10 ha. 10:38, oo. Okay, 10:38. Okay, 10:38. Okay. Nagingon ni sa Hebrewanon 10:38, apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinaagis pagtuo ug kung siya musibog man o galing kaniya walay kalipay ang akong kalag. So pag yun niya nga walay kalipay ang akong kalag, kung imo na tan-aw na magani sa ako igsuon kini akong cellphone igsuon na isord ani. Kung aton tan-awon igsuon ang word nga kalag igsuon sa Hebrewanon no, atong i-check aron makuha gid nato ang tiunay. Hebrewanon 10:38, okay? Nagingon dinhi sa Hebrewanon 10:38 ang kining gitawag nato og imong ginong kalag. Gikan sa Greek word nga soki, okay? Adunay corresponding number sa Strong Exhaustive Concordance nga G5590. Unya ang soke igsuon nagkinahanglan gyapon breath of life, vital force which animates the body and shows itself in breathing of men or animals. So pagingon din ang musibog o galing kaniya walay kalipay ang akong kalag, meaning walay kalipay ang iyang gitawag natog life. Kay ang breath man gud igsoon nagkahulugan na siya og life. Inya ikaduha nga kahulugan igsuon sa gitawag natog soke dinhi sa letter A man ang gibutan dinhi sa Strong nga breath of life, ang letter B an igsuon life. So walay kalipay ang akong kalag, meaning walay kalipay ang akong life. So ano siya? So dili siya mo contradict didto sa unang Hari 17 kay ang word nga kalag nga gisgutan nga nipis nagpasabot man sad og breath or life. Mabit ako ingon sa imo daghan siya kahulugan ang word nga nipis ug ang gitawag nato og soke nga Greek word. Masabtan nimo na igsoon kung imo na siyang i-research ang mga definition niya na. Kay ako nagbasa man ko diri og mga definition dinhi ang letter C, that in which there is life. Okay? Nag-ingon dinhi sa letter C a living being, a living soul. Okay? Napay dinhi the seat of feelings and desires. Daghan siya og kahulugan igsuon pero definitely wala diha ang kahulugan nga ini kamatay sa tao ang iyang kalag mo gawas unya buhi nga dili mamatay. Kay ang konsepto manggod sa Catholic o mga Protestant igsuon nga ang kalag kuno dili mamatay. Wala na sa Biblia igsuon nga dili mamatay ang kalag. Kay ang punto nimo nagisgot man ni life, nagkisgot usab og breath, walay problema na kay daghan man siya kahulugan. Pero wala gyud diha sa kahulugan nga ang kalag dili mamatay. When in fact, kung imong tan-awon igsoon ang Biblia, makita nimo sa Ezekiel 18, no? Bersikulo 4, nga ang tao ang kalag nga makasala mamatay. Ingon siya dinhi. Okay? 18:4. Aniya karon ang tanan nga kalag ako man, meaning life, meaning gininhawa, okay? Aniya karon ang tanan nga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Dinhi magbulag ang Catholic, ang Protestant, magbulag yun sa nasabtan sa Seventh-day Adventist. Kay ang Protestant ug Catholic miingon mga ang kalag dili mamatay, gitawag na nila immortality of the soul. Pero sa Biblia igsoon nag-ingon ang kalag nga makasala mamatay. So walay ang imong pangutana wala man kumabalaka kay nganuman daghan man siya kahulugan. Didto sa imong gingon si 1 Kings 17, nagkahulugan siya og breath. Okay?
dinhi sa imong gigamit sa dinhi sa gitawag og Hebrew ng Diyos, nagkahulugan siya life.